بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. کہاں سے سیٹ کرنا ہے؟ The intensive adjective صيغة المبالغة. اوکے، صیغۃ المبالغہ. بسم اللہ again. The intensive adjectives صیغۃ المبالغہ is a noun that indicates excess in meaning of verbal noun. For example, ضراب, one who hits a lot. The difference between صيغة المبالغة and اسم التبديل is that صيغة المبالغة, the excess meaning is limited to itself without taking others into consideration. Whereas in ism التبديل, the excess meaning is in comparison to others. Hence, أضرب من محمد or أضرب القوم is in comparison to others. ضراب is not in comparison to anyone. In the صيغة المبالغة, there is no difference in gender. Sometimes ta marbuta is added for excess in meaning. رجل علامة, a very learned man. امرأة علامة, a very learned woman. When فعيل is in the meaning of فاعل or فعول is in the meaning of مفعول, a differentiation is made between masculine and feminine forms. Examples: هي عليمة, هو عليم. ناقة حمولة, جمل حمول. اوكي، اس کے اسکیلز بھی دیکھ لیتے ہیں. اوکے، اسکیلز Excuse me. Tehseen Appa is also here. کیا؟ Tehseen Appa ہم is also here. اوکے، فاطمہ has joined. اوکے، ویری گڈ. اوکے فاطمہ، کیسے ہیں آپ؟ جی؟ آواز نہیں آ رہی مجھے آپ. آواز ہے؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. اوکے، ویری گڈ. ریکارڈنگز دیکھی آپ نے؟ نہیں کل والی تو دیکھ نہیں پائی. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ چیک کر لینا آپ. یہ اپنا صرف کنٹینیو کر رہے ہیں جو ہم بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. کل ہم نے اصل میں ایک نیو سبجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، وہ صرف سیٹرڈے کو ہوتا ہے. اوکے، ایوری سیٹرڈے اجرومیہ ہوتا ہے، یعنی کہ نحو پڑھیں گے آپ اس میں، اور ایوری سنڈے جو ہے صرف پڑھیں گے، جو ایک کنٹینیوشن ہے اسی کتاب کا جو ہم نے شروعات میں شروع کیا تھا. اوکے، بہت سمپل سے ٹاپک ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے. آپ اپنے کلاس میٹ کے ساتھ نا ویسے پریکٹس کلاس بھی کر لیں گے تو آپ سیکھ لیں گے. صرف ایزی ہے زیادہ. اوکے اوکے، جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی کیا بتانا چاہ رہا ہے. اوکے، صیغۃ المبالغہ کیا ہے اس کی پوری مطلب نا انہوں نے ایکسپلینیشن یہاں پر دی گئی. اوکے، مطلب جتنا آسانی سے دیا گیا اس میں تو آپ سب لوگوں سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ صیغۃ المبالغہ ایک ایسا ناؤن ہے جو کسی وربل ناؤن یا پھر کسی ایکشن میں جو ہے ایکسس میننگ جو ہے وہ شو کرتا ہے. ایکسس میننگ شو کرتا ہے، اس طریقے کے ناؤن کو ہم صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل کیا دیا انہوں نے، ترابن. ترابن کا مطلب کیا ہے؟ ون ہو ہٹس اے لاٹ، جو بہت زیادہ یا پھر جو بار بار جو ہے مارتا ہے، وہ اس کو ہم ترابن کہتے ہیں. تو صیغۃ المبالغہ جو ہے کسی بھی وربل ناؤن کی میننگ کو ایکسس کرنے کے یا پھر زیادہ انٹینس بنانے کے لیے یہ والا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اوکے، اب بیسیکلی یہ ایک صفت کی طرح ہی ہے.
صفت کی طرح ہی ہے. اب کوئی بہت زیادہ مارتا ہے تو آبویسلی اس کی جو ہے صفت ہے وہ، رائٹ. لیکن فرق کیا ہے اسم التبدیل اور صیغۃ المبالغہ میں، کہ اسم التبدیل جو ہے وہ کمپیریٹیو یا پھر سپرلیٹیو ہے، وہ یعنی کسی بھی دو چیزوں کے درمیان کا کمپیریزن ہے، وہ دو چیزوں کے درمیان کا کمپیریزن. فار ایگزامپل اضرب من محمد، رائٹ، آئی ہٹ مور دین محمد. تو یہ بیسیکلی ایک کمپیریزن ہے. اوکے، تو کمپیریزن جب ہوتا ہے تو ہم اسے اسم تبدیل کہتے ہیں. لیکن صیغۃ المبالغہ کیا ہے؟ وہ ارریسپیکٹیو آف آبجیکٹ ہے، مطلب کہ اس کے لیے کسی کمپیریزن کرنے کے لیے کوئی ناؤن کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. اوکے، تو اس طریقے کے ناؤنس کو ہم بیسیکلی صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں. اوکے، بس کیا کرنا ہے ہمیں، وربل ناؤن کو ہم نے اس پیٹرن کے اوپر جو ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے، تو ہمیں وہ میننگ دے گا ایکسیسونیس کی، کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کی ایکسس میں وہ ہو رہی ہے. اوکے، فار ایگزامپل ضاربن یعنی کہ the one who hits، رائٹ، جو کہ مارتا ہے. لیکن ضرابن وہ ہے جو کہ بہت زیادہ مارتا ہے. سمجھ رہے؟ بس اتنا سا فرق ہے. لیکن ارریسپیکٹیو ہے کہ آبجیکٹ ہے یا پھر کوئی اور ہے، مطلب کسی سے نہ تو کمپیئر کیا جا رہا ہے نہ کوئی یہاں پر آبجیکٹ شو کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت یہاں پر نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی صیغۃ المبالغہ ہے. اور صیغۃ المبالغہ جو ہے یہ فیمینائن یا پھر میسکولائن کے لیے الگ نہیں ہوتا، دونوں کے لیے ایک ہی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی ہے. اور سم ٹائم جو ہے تا مربوطہ جب ایڈ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صیغۃ المبالغہ کا فیمینائن فارم ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اور زیادہ ایکسیسو میننگ میں آیا ہے، وہ اور زیادہ ایکسیسو میننگ میں آیا ہے وہ تا مربوطہ. اس لیے نہیں کہ وہ ایک فیمینائن فیمینائن ورڈ جو ہے وہ بنا رہا ہے صیغۃ المبالغہ کا. نو، وہ ریزن نہیں ہے. فار ایگزامپل رجلن، رجلن کیا ہے؟ مین ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے رجلن کے لیے؟ علامتن، علامتن. کیوں؟ کیونکہ علامتن وہ فیمینائن ورڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک صیغۃ المبالغہ ہے جو کہ مین اور ویمن کے لیے دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. تو تا مربوطہ کے آنے کی وجہ سے اس کی میننگ میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک فیمینائن ورڈ بن رہا ہے. تو رجل علامتن بیسیکلی مین ہوگا a very learned man. اب سملرلی اگر سے کسی ویمن کے لیے کہنا ہو تو وہ بھی سیم ہی صیغہ ہے کہ امراۃن علامتن a very learned woman. اوکے، تو یہ جو ہے بیسک اس کی ایکسپلینیشن ہے. Okay, when فَعِيلٌ is in the meaning of فَعِلٌ or فَعُولٌ is in the meaning of مفعول, a differentiation is made between the masculine and feminine forms. Examples یہاں پر دیے گئے، ہِيَ عَلِيمَةٌ، ہوا علیمٌ. جب فعیل جو ہے وہ فائل کے میننگ میں اور فعول جو ہے وہ مفعول کے میننگ میں ہوتا ہے، تو اس وقت ڈفرینشیشن کیا ہے؟ میسکولائن اور فیمینائن میں ڈفرینشیشن کی جاتی ہے، ورنہ پھر یہ ڈفرینشیشن جو ہے یہ نہیں ہوتی بالکل بھی. اوکے، لیٹ اس لک ایٹ دی اسکیل، تو ہمیں اور تھوڑی سی کلیئرٹی ملے گی. اوکے، اسکیل ہے فعیلن. فعیلن اسکیل کا ایگزامپل ہے حاضرن. فعیلن کا اسکیل کا ایگزامپل ہے حاضرن، یعنی ویری کوشیس. اب دیکھیں اس کو آپ کنیکٹ کریں اوپر والے پوائنٹ سے، کہ اوپر کیا کہا گیا کہ فعیلن پیٹرن کے اوپر کوئی آئی تھنک اٹس ڈاؤن سیکنڈ والا، ہاں، فعیلن کا ایگزامپل ہے علیمن، سیکنڈ والا دیکھیں. تو فعیلن پیٹرن کے اوپر کوئی فائل ہے، اوکے، یعنی کہ یہی والا ناؤن مطلب صیغۃ المبالغہ ہے، تو اس وقت فیمینائن الگ اور میسکولین الگ آئے گا. ورنہ پھر عمومی طور پر جو ہے صیغۃ المبالغہ میسکولائن اور فیمینائن دونوں کے لیے ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے بالکل. دوسرا انہوں نے دیا ہے فعولن، وہ جب آئے گا اسکیل میں تب ہم اس کو پھر دیکھیں گے. نیکسٹ والا ہے فعولن. فعولن یعنی اس کا ایگزامپل ہے اقولن، یعنی بگ ایٹر. اقولن یعنی بگ ایٹر. تو جب فعولن کے پیٹرن کے اوپر
کوئی مفعول ہوگا اوکے از ان دا میننگ آف مفعول اوکے تو اس وقت بھی ہم ڈفرینسیشن کریں گے مین اور فیمیل میں میل اور فیمیل میں اوکے فار ایگزامپل اقولن ہے تو اس کا فیمیل ورژن بھی ہوگا اقولا یا پھر اینی تھنگ ایلس جو بھی اس کا فیمینین ورژن ہو سکتا ہے اوکے یہ دو والے فارم ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعیل اور فعول پیٹرن کے اوپر اگر سے کوئی صیغۃ المبالغہ آتا ہے تو بس اسی وقت میسکولائن اور فیمینائن کے الگ الگ ڈفرینشیشن ہوگی ورنہ پھر باقی سارے اسکیلز کے اوپر صیغۃ المبالغہ فیمینائن اور میسکولائن کے لیے سیم ہی ہے ٹھیک ہے کلیئر ہے یہاں تک جی اسٹارٹنگ میں جو آپ اگزامپل دکھا رہے تھے تو اس میں ایسا تھا کہ صیغۃ المبالغہ میں تا مربوطہ ہونا فیمینائن کو ڈیزگنیٹ نہیں کر رہا تو وہ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ ہوگا کیا بائی ڈیفالٹ نہیں ہوگا تا مربوطہ کا ایڈ ہونا اور زیادہ ایکسس کر دیتا ہے میننگ کو اچھا اوکے صرف فعیل اور فعول پیٹرن کو چھوڑ کر ہاں ان دونوں کو چھوڑ کر بس پہلے تو آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوگی نا کہ یہ فلانا ورڈ جو ہے یہ کیا صیغۃ المبالغہ ہے اوکے تو صیغۃ المبالغہ ہے تو اس کے بعد آپ یہ والے رولز اپلائی کریں گے جی باقی لوگوں کو کلیئر ہے میرا شیخ کوئی پرویز تو پھر دوست سب کو کلیئر ہے اوکے چلے لیٹ اس ایکسپلور باقی فارمز کے باقی اسکیل جو ہیں اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں فارم نمبر 4 ہے فعال اس کا ایگزامپل ہے صفاکن یعنی شیڈر آف بلڈ صفاکن اوکے صفاکن کس کا ٹائٹل تھا یار پتہ ہے آپ لوگوں کو ہسٹری میں صفاک کس کا ٹائٹل تھا is anybody سیرا ہسٹری میں سیرات النبی ہسٹری میں ہاں اسلامک ہسٹری میں سیرا کے بعد نہیں پتا روحی پرویز ویرا شیخ فاطمہ پتہ ہے آپ کو نہیں یزید 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 نہیں چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں صفاق جو ہے بیسیکلی وہ ٹائٹل تھا حجاج ابن یوسف کا کس کا حجاج ابن یوسف کا کیوں اس کے لیے صفاق کہا گیا تھا شیڈر آف بلڈ کیوں تھا وہ اتنا سارا خون جو ہے وہ بہاتا تھا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا بہت زیادہ لوگوں کو تو اتنا قتل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ٹائٹل دے دیا گیا صفاق یہ سب سے بڑا قاتل ہے کس لیے ہوس کی وجہ سے قتل کیا کرتا تھا لوگوں کو کہ اس کو پاور چاہیے تھی اس کو مقام مرتبہ چاہیے تھا اس وجہ سے وہ ہوس میں لوگوں کو مارا کرتا تھا اسی لیے اس کا ٹائٹل تھا صفاق اوکے لیٹ اس موو فارورڈ نیکسٹ اسکیل ہے فعال فعالن پیٹرن کا ایگزامپل ہے قبار یعنی ویری گریٹ نیکسٹ اسکیل ہے فعیل اس کا ایگزامپل ہے صدیق یعنی ویری ٹروتھفل صدیق اکبر رائٹ ابو بکر صدیق کا جو ٹائٹل ہے مفعل مجزم one who cuts a lot مفعال منعام one who awards many prizes مفعیل منطیق یعنی چیٹر باکس فعال اجاب یعنی very strange فاعول فاروق
very decisive. फारूक, उमर इब्न फारूक का टाइटल है. फुअलतुन, दुहकतुन, one who habitually laughs. फुऊलुन, قيوم यानी eternal. फुऊलुन कुद्दूसुन यानी the most holy. फुआलुन कुल्लबुन यानी very agile. ओके, ये इसके ना जनरल पैटर्न्स हैं जिनमें सीगतुल मुबालगा अपीयर हो सकता है. ये सारे पैटर्न्स के ऊपर जो है कोई भी अगर से वर्ड अपीयर होता है तो वो वेरी लाइकली है कि वो सीगतुल मुबालगा होगा. इन पैटर्न्स के ऊपर कोई वर्ड अपीयर होता है, ओके, तो वो सीगतुल मुबालगा होगा वो. ओके, लेट अस ट्राई डूइंग द एक्सरसाइज नंबर 18, जिसमें हमने जो है क्या करना है, उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस को अरबिक में बनाना है. ओके, लेट अस बिगिन विद अबीरा शेख. फर्स्ट टू. अबीरा शेख, आवाज आ रही है आपको? है क्लास में आप? जी. एक्सरसाइज करें. जी. जी जल्दी से करें, क्या कर रहे हैं आप? हुआ कुल्लबुन. हम्म. He is very agile. हुआ कुल्लबुन. हुआ कुल्लबुन. Okay, he is very agile. This book is very strange. हाजा किताब अजीब. हाजा किताब उजाबुन. हाजा किताब उजाब. उजाबुन. यहाँ पर सीगतुल मुबालिगा इस्तेमाल करना है जो एक्सेस या फिर इंटेंस मीनिंग देता है. ओके, ठीक है. नंबर 3 नंबर 4, रोही परवेश. The principal awards many prizes. Al Al Mudir अवार्ड Yam सेनी प्राइजेस का यहाँ देखें. Yamnahu Al Mudir Yamnahu Jawa Jawaizun Kasirat. नहीं, वो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप इतना कहेंगे तो काफी होगा. अल मुदीरु मिन आन, सॉरी, मिन आमुन. Yamnahu मिन Yamnahu आमुन. Min Amun मिन आमुन. Min Amun. Okay. ओके, क्योंकि मिन आमुन का मतलब ही है वन हु अवार्ड्स मेनी प्राइजेस. Okay. समझ रहे हैं आप? इसके अंदर प्राइजेस का भी ना मतलब इंक्लूडेड है, और जो देने वाला है वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर. तो वैसे इतना कहेंगे आप, मुदीरुन मिन Min आमुन, Amun. तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा वो. द प्रिंसिपल अवार्ड्स मेनी प्राइजेस, दैट वुड मीन द सेम. नेक्स्ट, नंबर 4. Next, Abu Abu Bakr Sadiqun. नहीं, आपको सीगतुल मुबालिगा इस्तेमाल करना है. अबू बकर का लकब क्या है? Siddiq. हाँ, बस उतना ही कहना है आपको. अबू बकर सिद्दीकुन यानी अबू बकर इज वेरी Siddiq. ट्रूथफुल. ओके, यहाँ पर देखें, अभी तो हमने पढ़ा था ये वाला, देखें.
فعیل پیٹرن کے اوپر ہے صدیقن. صدیقن کا مطلب ہے ویری ٹروتھفل. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی اوکے. نیکسٹ نمبر 5. نمبر 6 توسیہ. ہیا اکولن یا اکولتن ہوگا. ہی عقولتن. اوکے that's good. She is a big eater. اللہ علیم. اللہ علیم. Yes, very good. Allah is very knowledgeable. Okay, number 7. Number 8 Firdaus. कौन सा? 7, 7 8. 8 The king was shedder of blood. Kana malikun safakun. كان ملك سفاك. Yes, very good. Number 8 The student is very cautious. Talibun hazirun. Talibun hazirun. طالب حذر. Yes, student is very cautious. Okay, very good. Number 9 Fatima. ہوا امتن صبیر صبر صبور. صبور Next, the mujahid is extremely brave. Brave کا دیا گیا ہے یہاں پر. brave کا نہیں دیا گیا. چلے بریف کا ہے شجاع. اچھا مجاہد شجاع مجاہد شجاع یعنی the mujahid is extremely brave. تو آپ سب لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پر کہ ہم نے کس طریقے سے صیغۃ المبالغہ کا استعمال کر کے سینٹینس میں ورڈز کی جو مطلب جو ایکسیسونیس تھی اس کو کم کر دی ہم نے. مطلب زیادہ ورڈز کہنے نہیں پڑتے. اتنا چھوٹا سا ورڈ جو ہے وہ بہت بڑی میننگ جو ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے. اوکے, that's the beauty of Arabic again. Okay, what is the scale of the following صيغة المبالغة? So let us continue. Next, first to Abira Sheikh. جبار مفدال. فعال مفعال. فعال مفعال. Yes, very good. Okay, next to Ruhi Parvez. صديق فحامة. صديق فئيل فئيل. فئيل yes. فئيل اور فحام فعال. فعالة. Yes. Next, number 5 توسيع. مسكين شروب. مفعیل اور فعول. مسکین کا مفعیل مفعيل. Okay. اور شروب کا فعول. فؤول. Okay. Next, Firdaus. عليم حذر. alimun hazirun. Fa'ilun और hazirun का fa'ilun. فعيل فعيل. Okay. Next to Fatima. کبار فعال فؤال. فعال قدوس فؤول فؤول. فؤول Okay. Okay, that's good. Okay, here we have completed the
सर्फ पार्ट जो अब तक ना बहुत इजी वाला चल रहा था, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट और सर्फ पार्ट में इंटर कर रहे हैं अब हम। ओके, तो यहाँ तक कोई सवाल अब तक जो आपने किए थे? ये फर्स्ट कितने? एक्सरसाइज जो किए थे एक बार वहां पे लाइए। सॉरी। ये जो 2 एक्सरसाइज किया ना उसमें जो पहला एक्सरसाइज था हम्म, ये वाला। अ, जी, ये अल्लाह इज़ वेरी नॉलेजेबल का तौसीर ने कहा अल्लाहु अलीमुन ना, हम्म। लेकिन स्टार्टिंग में आपने बताया था ना कि वो सिगतुल मुबालगा होने से अल्लामुन हो जाता है। अल्लामतुन। अल्लामतुन, राइट। हम्म, वो भी एक फॉर्म है ऑब्वियसली, लेकिन अलीमुन ना, वो मतलब आप समझ सकते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो। अच्छा, तो फिर कैसे ओके, समझ में आता है? ऊपर अलीमुन मतलब कौन-सी आपको ये मतलब याद रखना है कि सीगतुल मुबालिगा का एक स्केल है फाइलुन, जो कि बेसिकली इस भी स्केल के ऊपर जो भी वर्ड्स आते हैं ना तो वो एक्सेसिव मीनिंग देते हैं। ओके, अलीमुन का जो सीगतुल मुबालिगा होगा वो अलीमुन है। अलीमुन का सीगतुल मुबालिगा है अलीमुन, यानी या के साथ आ रहा है वो, एक शॉर्ट अच्छा, वॉल्स ये लॉन्ग वॉल जो है। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं क्या कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है अलीम, हमेशा अलीमुन, सब जी पे। बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये अलीमुन जो है अल्लाह ताला के लिए खास है, क्योंकि अल्लामतुन जो है ये हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक और भी चीज है ना, अल्लामतुन ना सिर्फ वेरी लर्नड मैन नहीं है, द वन हु सीक्स नॉलेज अगेन एंड अगेन, मतलब मैं कंटिन्यूअसली जो नॉलेज सीख करते रहता है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए अच्छा, अल्लामतुन बेटर होगा वो ह्यूमंस के लिए। अलीमुन्ना मतलब द वन हु पोजेसेस द नॉलेज, उसके पास जो है वो नॉलेज जो है वो ऑलरेडी है उतनी मतलब एक्सेसिवनेस में। ओके। ठीक है। इसमें अ, सिफतुल मुशब्बिहा का रूल नहीं अप्लाई होता है आलिमुन में? जैसे समीउन था, बसीरुन था। समीउन बसीरुन बसीरुन, हाँ हो सकता है, परमानेंट क्वालिटी। क्योंकि परमानेंट क्वालिटी है, हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऑब्वियसली कोलाइड कर सकते हैं। क्योंकि ना ये बेसिकली कुछ कुछ जगहों के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये फाइल के तौर पर भी आ रहा है ये, राइट? यस या नो? आलिमन आता है ना फाइल के वजह से। तो वो बता मतलब ये मतलब आपस में कोलाइड कर सकते हैं, कोई मतलब मसला नहीं है। और एक और क्वेश्चन, जो कज़्ज़ाब हम पढ़ते हैं, कज़्ज़ाब वो भी तो फ़ुआल के पैटर्न पे आता है ना? कज़्ज़ाब काफ वाले फ़ुआलुन। हम्म। फ़आलन, कज़्ज़ाब। तो कज़्ज़ाब फ़आल। का मतलब ये क्यों नहीं रहते हैं कि झुटलाने वाला? हम्म उसका मतलब ये होना चाहिए कि बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, वैसे उसी तरीके से है वो। नहीं मुझे काजिब हो गया वन हु लाइड। हम्म कज़्ज़ाब हो गया जो बार बार झूठ बोलता है। मुझे कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि तफसीर वाली मैम ने कुछ और बताया था कज़्ज़ाब का। छह, देखिए हमने अभी तक जो किए हैं ना अस्माउल मुशब्बहा, वो बेसिकली, सॉरी अस्माउल मुश्तका, ओके, बेसिकली छह थे। इस्मुल फाइल यानी डूअर, इस्मुल मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट, इस्मुल तफदील यानी कि कंपैरेटिव, और सिफतुल मुशब्बहा परमानेंट क्वालिटी, इस्मुल आला वो टूल जिससे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, राइट? इस्मुल ज़र्फ यानी ज़र्फुल ज़मान और ज़र्फुल मकान, जहाँ पर एक्शन परफॉर्म होता है उस जगह, या फिर जहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस वक्त, वो दो चीजें जो है ज़र्फ में आ जाएंगी। तो इन छह कॉन्सेप्ट्स में कोई सवाल है आप लोगों का? बताएं आप लोग, वीरा शेख बताएं।
بھی پرویز؟ ابھی ہم ریویژن تک نہیں پہنچے ہیں وہاں پہ، اس لیے ابھی کوئی کوشچن اس طرح کا کچھ ہے نہیں. ایک تھا میں نے آپ سے پوچھا تھا پہلے، وہ تو آپ نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے. ابیرا شیخ؟ نہیں ہے. اوکے. تو سیاہ فردوس؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے فاطمہ، آپ نا ایک دفعہ ریویژن کر لیجئے. آپ کو پھر سے کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اسے ایڈریس کریں گے. جی انشاءاللہ. اوکے. اوکے لیٹ اس موو ٹو کیٹیگریز اور ابواب آف وربس. اب ہم ایک نئی کیٹیگریز کی طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی صرف نا دو الگ الگ ٹیبلز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. پہلا ٹیبل جو ابھی تک ہم کرتے آ رہے تھے وہ ہو گیا آپ کا صرف القبیر. کیا ہو گیا؟ صرف القبیر. اب ہم جو کرنے والے ہیں وہ ہے صرف الصغیر. کیا ہے؟ صرف الصغیر. یعنی وہ کیٹیگریز ہیں ورب کی جو چھوٹے لیول کے اوپر آتی ہیں. مطلب یہ بیسیکلی نا بہت اچھے سے کسی بھی ورب کی نا جو صغیر ٹیبل ہے وہ بنا دیتی ہے. کبیر ٹیبل کیا تھی؟ وہ 14 فارمز تھے جو اب تک ہم پڑھتے آ رہے تھے. یعنی کہ آپ کا مضارع ہو گیا، ماضی ہو گیا، آپ کا نون الثقیلہ نون الخفیفہ ہو گیا، اور حروف الناصبہ ہو گئے، حروف الجازمہ ہو گئے. تو یہ ساروں میں ہم نے کیا پڑھا تھا اب تک؟ صرف القبیر پڑھا تھا. ہر ایک ورب کے لیے ہم 14 ورب فارمز بنا رہے تھے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے صرف الصغیر. یہ ہے صرف الصغیر. یہ بیسیکلی ان 6 کیٹیگریز یا پھر ایسے ہے کہ ایک ورب ہے. ایک ورب کا پاسٹ ٹینس کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، امر کیا ہے، نہیں کیا ہے، اور اس کا ظرف کیا ہے، اس کا اسم الاعلیٰ کیا ہے، اس کا اسم التبدیل کیا ہے. اوکے. تو سوان یہ تمام تر چیزیں جو ہے ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے یہ کر دی گئی ہیں، ملا کر نا ایک ٹیبل بنا دیا گیا ہے. اس ٹیبل کو ہم صرف الصغیر کہتے ہیں. اوکے. اور اس کی بھی کیٹیگریز ہیں. یعنی کہ جس طریقے سے ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. اوکے. نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. رائٹ. اوکے. تو انہی ابواب کو انہوں نے یہاں پر صرف الصغیر بنایا ہے. اب انہی پیٹرنز کے اوپر جو ہے اکثر آپ وربز دیکھیں گے کہ ان کے بھی جو ہے مضارع ہو گیا یا پھر ماضی ہو گیا، امر ہو گیا، یا پھر نہیں ہے، یا پھر اسم تبدیل ہے، وہ سارے انہی پیٹرنز کے اوپر آئیں گے، انہی ورب پیٹرنز کے اوپر. اسی باب سے جو ہے یہ آئیں گے بیسیکلی. تو یہ ہمیں ہیلپ کیسے کرتے ہیں کہ ایک ورب ہو گیا تو اس کے سارے فارمز کس پیٹرن کے اوپر ہو سکتے ہیں، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن میں یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. ان کا یاد رکھنا بیسیکلی ہمیں ورب کی پہچان کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی کہ ورب جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، مضارع ہے، ماضی ہے، فاعل ہے، یا پھر مفعول ہے، یا پھر اس کا ظرف ہے، یا پھر اسم الاعلیٰ ہے، یا پھر اسم تبدیل ہے. ایک ورب میں سے کون سا والا ہے وہ، اس کی پہچان میں جو ہے ہمیں آسانی ہوتی ہے جب ہم صرف الصغیر کے ٹیبلز کو یاد کر لیتے ہیں. اوکے. تو یہ تھا بیسک، مطلب نا بہت ہی بیسک سا انٹروڈکشن صرف الصغیر کا. فاطمہ آپ کو یاد ہے 6 ابواب آف ثلاثی مجرد تھے آپ کلاس میں اس وقت؟ میں شاید نہیں تھی اس وقت. آئی تھنک یہ میں نے 6 ابواب بہت پہلے پڑھائے تھے. کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھ لیں کسی بھی صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نا بہت ضروری ہے ان 6 ابواب کو نا ذہن میں رکھنا. کیا ہے بیسیکلی وہ؟ نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، اور ایک اور کیا تھا وہ؟ سمیع یسمع. سامع یسمع. اوکے. تو یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں بیسیکلی 6 ابواب آف ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آپ سب لوگ نا فاطمہ کو بتا دیجیے گا کہ کیا کیا چیزیں میمورائز کرنی ہے. اوکے وہ ساری چیزیں میمورائز کرنا ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے. اوکے let us move to our first table inshallah. First bab, nasara yansuru. Nasara yansuru, fa'ala yaf'ulu. The ain kalima of the madi has a fatha while the mudari has a dhamma. Example, an-nasru, to help. The abbreviated paradigm of this bab is as follows. اوکے تو ابریویٹڈ پیراڈائم کیا ہے جس کو ہم سب لوگوں نے میمورائز کرنا ہے؟ وہ ہے نصر ینصر نصرا فہو ناصر ونصرا سوری ونصرا ونصرا ينصر نصرا فهو منصور. الامر منه انصر والنحي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر والمنصرة ومنصار وأفعل التبديل منه أنصر والمؤنث منه نصرا. اوکے دس از اے ٹیبل. اگین ایک اور دفعہ میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الامر منه انصر والنحي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وأفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصرا. Okay, let us practice the bab again, starting with Abir Sheikh. بیسیکلی ایک پوم کی طرح ہی ہے، ایک فلو کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے اس کو. گو اہیڈ. نصر ينصر نصرا وهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الأمر منه انصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وأفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصرة. اوکے دیٹس گڈ. ٹھیک ہے روہی پرویز. نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الأمر منه انصر والنحي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وأفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصرة. اوکے فردوس. نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الأمر منه أنصر والنهي انصر. عنه لا أنصر. الامر منه انصر الأمر منه أنصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف والنحي منه عنه لا تنصر. والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وأفعل التبديل منه أنصر والمؤنث منه نصرة. اوکے توسیہ. نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الأمر منه انصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وأفعل تبديل منه أنصر والمؤنث منه نصرة. اوکے فاطمہ.
نصر ينصر نصرا فهو ناصر والنصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور الأمر منه انصر والنهي عنه لا تنصر الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وأفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصرا. Okay, now listen to me very carefully, Fatima. देखो, यहाँ से ना यहाँ तक क्या है पता है आपको? ये नसरा यंसुरु, یہ جو آپ نے ابھی ابواب بتایا नसरा यंसुरु मतलब क्या है पता है आपको? جی مدد He helped, he is helping or he will help, right? तो ये हो गया आपका मादी, ये हो गया आपका मुदारे, right? جی लेकिन ये है मारूफ, क्या है? मारूफ. معروف क्यों क्यों मारूफ कहते हैं हम इसमें? क्योंकि इसमें डूअर नोन है. क्या है? डूअर नोन है डूअर नोन है इसमें, क्योंकि ही हेल्प कह रहा है ना, तो वो जो ही है हमें पता है कि ही हेल्प्ड. ओके, फिर नेक्स्ट है आपका नासिरुन. क्या है? नासिरुन. नासिरुन यानी डूअर, द वन हु हेल्प्ड, द वन हु हेल्प्ड. समझ रहे हैं आप? جی ये है आपका डूअर. अब आगे आपका ये दूसरा वाला, वनुसिरा युनसरु. वनुसिरा युनसरु, ये इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये दोनों है मजहूल. क्या है? مجهول मजहूल. क्यों? क्योंकि इनमें डूअर अननोन है, इनमें डूअर नहीं है. नुसिरा का मतलब है इट वाज हेल्प्ड, इट वाज हेल्प्ड. नुसिरा, समझ रहे हैं आप? جی तो युनसरु है बेसिकली इट विल बी हेल्प्ड, और इट इज बिन, और लाइक यू नो हेल्प जो है उसे आ रही है, बस इस तरीके का मतलब है. लेकिन कौन हेल्प कर रहा है ये नहीं बताया जाता. तो मजहूल जो है जिसमें डूअर नहीं पता. ठीक है. اوکے अब नेक्स्ट है आपका मंसूर. नेक्स्ट है आपका मंसूर. मंसूर यानी क्या? ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद की जा रही है. ओके, जिसकी मदद की जा रही है. ओके, अल अमरु मिनहु उनसुर. नेक्स्ट है उनसुर. आपका उनसुर क्या है? कमांड. उनसुर का मतलब है आई एम कमांडिंग यू टू हेल्प. ओके, कमांड. वन नहयु अनहु ला तंसुर. ला तंसुर का मतलब क्या है? ला तंसुर का मतलब है डोंट हेल्प, नेगेटिव कमांड. جی क्या है? نیگیٹو नेगेटिव कमांड. यस. नेक्स्ट है आपका अज़र्फ. ज़र्फ क्या है? एडवर्ब. ज़र्फ क्या है? ایڈورب एडवर्ब. एडवर्ब यानी वो जगह जहां पर हेल्प हो रही है, वो क्या है? मंसरुन. क्या है वो? मंसरुन, वो منصر जगह जहां पर हेल्प हो रही है. नेक्स्ट है आपका मिनसरुन, मिनसरतुन व मिनसारुन. ये सब क्या है? आलतु. वल आलतु यानी कि ये सारे टूल्स हैं जिससे हेल्प की जा सकती है. ठीक है. اچھا उसका फेमिनाइन फॉर्म, मैस्कुलाइन फॉर्म. ओके. और अफअलु तब्दील. अफअलु तब्दील यानी कंपैरेटिव. क्या है? कंपैरेटिव. कंपैरेटिव है उसका अंसरू. अंसरू. ओके. फॉर एग्जांपल मैंने कहा अंसरू मिन जैद. अंसरू मिन जैद, आई हेल्प्ड मोर देन जैद. جی ओके, अंसरू. अब इसका मुअन्नस है नुसरा. ओके, यानी कि इसका फेमिनाइन फॉर्म. यू गेट दैट? तो ये ना इसकी कंस्ट्रक्शन है बेसिकली. अब जो भी वर्ब नसरा यंसुरु के स्केल पर होगा वो इन्हीं पैटर्न को फॉलो करेगा, उसके ऑब्जेक्ट में, उसके डूअर में, उसके मादी में, उसके मजहूल में, सब में. ठीक है. बस इतना जो है यहाँ पर आपको समझना है.
ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक वर्ब दूंगा अब। नसरा यंसुरु पैटर्न के ऊपर कोई वर्ब याद है आपको? बराबर शहादा यशहुदु, दराबा यद्रिबु, वो कैसे हो सकता नहीं है? शहादा, शहादा यशहुदु, सॉरी, शहादा, शहादा, हाँ शहादा गवाही देना। शहादा यशहुदु। चलिए एक और इजी बता देता हूँ, हकमा यहकुमु, ठीक है, हकमा यहकुमु, ओके, यानी कि टू रूल यानी टू जज। ओके, फातिमा हकमा यहकुमु को ना आपको इसी पैटर्न के ऊपर बनाना है, ट्राई करें आप। हकमा यहकुमु यहकमन यहकमन नहीं, हकमन। हकमन हकमन फहुआ हाकिमुन हाकिमुन, यस, युह वेरी गुड। युहकमु नहीं युहकमु नहीं, वहुकिमा युहकमु। अच्छा वहुकिमा युहकमु हकमुन हकमन। हकमन हकमन फहुआ मह महकुमुन महकुमुन, यस, वेरी गुड। अल अमरु मिन्हु अहकमु उहकुम, उहकुमु वन्नहयु अन्हु ला हक ला हकमु ला तहकुम, ला तहकुम الظرف منه محكم महकमुन, यस, वेरी गुड। محكم वलआलतु, والآلة منه منصر नहीं محكم मिहकमुन, वमिहकमतुन, ومحكمة ومه ومه वमिहकामुन। ومحكام وأفعل تفضيل منه أحكم والمؤنث منه हुक्मा, حكما यस, ओके। तो पता चला आपको? अब जब आप कह रहे थे हकमा यहकुमु, तो बेसिकली हो गया मादी और मुदारे, राइट, मारूफ वाला। अब जब आपने कहा हुकिमा यहकुमु, हुकिमा यहकमु, तो वो हो गया आपका मजहूल। और जब आपने कहा हाकिमुन, तो हो गया वो डूअर, राइट, द वन हु मेक्स द डिसीजन और द वन हु इश्यूज द जजमेंट, हाकिमुन, राइट। अब सिमिलरली हो गया, आपने क्या कहा, मंसूर उनको महकूमुन। महकूम कौन है? जिसके ऊपर जजमेंट अप्लाई किया जाता है, जो कि है उसका ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? अब इसी तरीके से आप पूरी टेबल ना एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करेंगे, तो उसके स्केल के ऊपर जो भी वर्ब्स हैं तो उसी पैटर्न में आएंगे और वही मीनिंग वो आपको देंगे। ठीक है, जी। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ये कोई भी वर्ब के लिए है? कोई भी कोई वर्ब पैटर्न? नहीं, सिर्फ वो वाले वर्ब जो नसरा यंसुरु पैटर्न के ऊपर है। नसरा यंसुरु का पैटर्न क्या है? नून, सौद और रा है। नून के ऊपर है फतहा, सौद के ऊपर भी है फतहा, रा के ऊपर भी है फतहा। यंसुरु में क्या हो रहा है? नून के ऊपर है फतहा, सौद के ऊपर है दम्मा और रा के ऊपर भी है दम्मा, राइट, यंसुरु। तो इस पैटर्न के ऊपर जो भी वर्ब्स होंगे तो उसके लिए ये बाब अप्लाई होगा। अब इसके अलावा जो वर्ब्स हैं अलग पैटर्न्स के ऊपर होंगे तो उनके ऊपर दूसरे बाब्स अप्लाई होंगे जो फॉलोइंग आएंगे। ठीक है, जी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बिला शेख, आपके लिए वर्ब है ज़करा यस्कुरु।
ذکر یذکر ذکرن فہو ذاکر وذکر 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 یذکر ذکرن فہو مذکور الامر منہ اذکر والنہی عنہ لا تذکر الظرف منہ مذکر ہم، والآلۃ منہ مذکر ومذکرۃ ومذکار وافعل التفضیل منہ اذکر والمؤنث اذکری والمؤنث منہ اذکری 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 اسکری کیوں ہے؟ نصرہ پیٹرن کے اوپر ہے وہ. اذکرا ذکرا. ذکرا. ٹھیک ہے. نیکسٹ روحی پرویز آپ کے لیے ورب ہے حفیظہ یحفظو. سوری یہ تو آئی تھنک دوسرا والا پیٹرن ہے. آپ یہ کریں سکنا یسکن. سکن یسکنو نسکرن نہیں سکنا یسکنو سکنن. سکن یسکنو سکنن فہوا ساکنن و نسکن وسکینہ وسکینہ. یسکنو. تھوڑا مشکل ہے یہ. کون کوئی بات نہیں، ٹرائی کرتے کرتے آ جائے گا. وسکینہ یسکنو نسکن سکنن. سکن. اچھا سکنن فہوا مسکون الامر منہ اسکن 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 والنہی عنہ لا تسکن. لا تسکن. یس ویری گڈ. والظرف منہ مسکنن مسکنن. یس. والآلۃ منہ مسکنن ومن سرتن نہیں ومن مسکنتن ومسکرت. ومسکنتن ومسکارن ومسکانن. اوکے. ومسکانن وافعل التفضیل منہ اسکن ومؤنث منہ اسکنا سکنا. منہ سکنا. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ فردوس ورب ہے دخل یدخلو. Okay. دخل يدخل دخلا فهو داخل ودخل يدخل دخلا فهو مدخول الأمر منه ادخل والنهي عنه لا تدخل الظرف منه مدخل والآلة منه مدخل ومدخلة ومدخال وأفعل التفضيل منه أدخل والمؤنث منه دخلا. المؤنث منہ دخلا. اوکے. نیکسٹ توسیہ آپ کے لیے ورب ہے عبد یعبدو. عبد يعبد عبدا فهو عابد وعبد يعبد عبدا فهو مبعود الأمر منه عابد والنهي عنه لا تعبد الظرف منه مبعد والآلة منه مبعد ومنشرة ومبعدة ومبعاد وأفعل التفضيل منه
आबुद आबुदु तो अफ़अलु आबदु तबगी आबदु अबदु। आबदु वल मुअन्नसु मिन्हु आबदा आबदा नहीं उबदा। उबदा उबदा। ठीक है, दैट्स गुड। ओके इंशाल्लाह, तो यहाँ आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं। तो आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि सर्फुस सगीर का बाब 1 आप लोगों को मैं